नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज मु आपण मानकु शिवलिंग रे एमिति केउ जिनिस चढ़ाइबा द्वारा धनर वृद्धि होइथाय या उपरे आजिर विषय आपण मानकु बताइबी। दर्शक बंधु कुहा जे देवदेव महादेवंकर शिवलिंगर चारिपटे नवग्रह बुलिथंती। देवदेव महादेवंक उपरे जेउ जल धारी होई जाए ସେହି ଜଳ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରବାହ ସ୍ଥାନଟାରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା କରିବା ଯାହା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ତାହା। ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ସବୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର आयु वृद्धि होइथाय, जस कीर्ति रोग व्याधि दूर होइथाय। शिवलिंग जेउ मनीष श्रद्धार सह शिव पार्वतींकर पूजा करिथाय तांको स्वामी दीर्घायु होइथांती। दर्शक बंधु सेही परी शिवलिंगर एमिति गोटाए जिंस अछि जहा आपण मानकु चढ़ाइबा द्वारा आपण मानकर धन जनित समस्या दूर हबो। निश्चय आपणक जीवन रे किछि ना किछि धन रे वृद्धि घटिब, समृद्धि आपणक घरे निश्चय देखा देबो। एहा पौराणिक मत अछि। शिवलिंग रे प्रत्येक जिंस चढ़ाइबा द्वारा तार अलग अलग महत्व अछि। जेपरि कंचा क्षीर चढ़ाइबा द्वारा सोमवार दिन शिवलिंग उपरे आमर चंद्र ग्रह शांत रही थाए, मानसिक शांति मिले। सेमिति प्रत्येक जिंसर किछि अलग अलग महत्व अछि। मु आज आपण मानकु बताइबी जे शिवलिंग रे एमिति केउ जिनिस आपण माने चढ़ाइबा द्वारा धन वृद्धि होय थाए। वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने मध्य शिव भक्त अटंती कमेंट सेक्शन रे हर हर महादेव निहाती लेखंतु। एवं प्रतिदिन जदि आपण शिव मंदिर जाउचंती आपणकर समृद्धि प्राप्त करबा पई चाहुचंती, कांस्टेंट समृद्धि चाहुचंती, अर्थात जेमिति कि आपनक घर समृद्धि केबे भी दूर हबो नाही, तेबे एही उपायटी एही जिंस को आपण शिव मंदिर रे शिव लिंग रे निश्चय निज हाथ रे चढ़ांतु। मु आपण मानकु आगा को बताइबी। तेबे दर्शक बंधु जदि आ ए पर्यंत वीडियो को शेयर करि नाहंती निहाती शेयर करंतु, वीडियो को लाइक टी करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु। चलंतु गोटी गोटी जिंस जानिबा जे केउ जिनिस चढ़ाइबा द्वारा केउ आमर कोन प्राप्त होइथाय। दर्शक बंधु शिव मंदिर जदि आपणकर कोनोसी मनस्कामना पूर्ण करिबा पई चाहुचंती, आपण जदि गोटी समय निर्धारण करिवे जे केउ समय रे आपण शिव मंदिर जिवे। गोटी समय निर्धारण करी केवल गोटाए लोटा जल आपणक घरु नेइकर जिवे। तंबा ढाल रे शिवलिंग रे पानी ढालिबे। कोनोसी भी एक पंचाक्षरी मंत्र को जप करी करी तेबे आपणकर मनस्कामना 40 दिन भितर निश्चय पूर्ण हबो। हाँ दर्शक बंधु आपण माने एहाकू रेगुलर करिबा पई पड़िबो। जे कोनोसी भी मनस्कामना होना काहेकि थरुटी भोलानाथंक उपरे विश्वास करी गोटाए लोटा जल निज घरु नै करी शिव मंदिर रे अर्पण करिवे। शिव मंदिर रे जल अर्पण करिवार भी गोटाए विधि अछि, जेपरि कि शिवलिंगर जलाधारी। सेही जलाधारी रे आपण सब बेले शिवलिंगर पछपटे बसिबे, जेपरि कि आपणकर मुह हबो उत्तर दिग। सबुबेले एही भली भाबरे जल अर्पण करिबा दरकार। शिवलिंगरे जेतेबेले जल अर्पण करिवे, जलाधारी रे प्रथमे गणेशंक स्थान रे, द्वितीय रे कार्तिकंक स्थान रे, तृतीय रे अशोक सुंदरी जेउठारु जल प्रवाहित हेउची, चतुर्थ रे शिवलिंगर चारिपटे मां पार्वतींकर हस्तकमल मां पार्वतींक उपरे, तापरे जाई शिवलिंगरे जल अर्पण करिवे। शेषकु किछि जल सेही लोटारे बंचाई करी नंदी महाराजंकर जेउ गोटाए गोड़ उठी करी अछि, नंदी महाराजंकर सेही गोड़रे शेष जलटी को अर्पण करिवे। शिव मंदिर रे 3 थर ताली बजाइबार भी गोटाए नियम अछि। एपरी करिबा द्वारा गोटाए आपण सेठिरे उपस्थित अछंती प्रथम ताली, द्वितीय ताली शिवंकु आपण माने जणाउचंती जे आपणकर मनस्कामना, तृतीय ताली आपण निजर सबु किछि शिवंक पाखरे अर्पण करिसंती। शिव एवं आपणकर भितरे सेही भक्त एवं भगवानकर सेही संपर्क, सेही तालीर महत्व एया जे आपण सेठारे उपस्थित अछंती।
ତାଳି ବଜାଇଲେ ମହାଦେବ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଭୋଗ ଦୀପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଶିବଙ୍କର ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ କହିକରି ତାଳି ବଜାଇ କରି ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ମନସ୍କାମନା କହିବେ। ଏପରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କରିଥାଏ ତାର 40 ଦିନ ଭିତରେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଅଛି ୟା ନିମନ୍ତେ ବି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିବା ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଡାଳିମ୍ବ, ଡାଳିମ୍ବର ଗୋଟାଏ ମଞ୍ଜିର ବି ଜୁସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ହେଉ ପଛେ ଡାଳିମ୍ବ ରସ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେକୌଣସି ବି ଦିନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଡାଳିମ୍ବ ରସ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ କେବେ ବି କମି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ସୋମବାର ଦିନ ଆଖୁ ରସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆଖୁ ରସ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଭାବ ଦୂର ହେବ, ଅର୍ଥର ଅଭାବଟି ଦୂର ହେବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? କିଛି ଅଳେଇଚର ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଚିନିର ଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରଣ କରି ସେହି ଗୋଟାଏ ଲୋଟା ଜଳରେ ପକାଇଦେବେ। ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ରେଗୁଲାର ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେଉଁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଥମରେ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରପୀଡ଼ାରେ ଯଦି ପଡୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ସୋମବାର ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ମସୁର ଡାଲି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମସୁର ଡାଲି କିଛି 21ଟି 11ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହେବ। ବୁଧବାର ଦିନ କିଛି ମୁଗ, ଗଜମୁଗ ନୁହଁ, ଶାଗୁଆ କଲର ଯେଉଁ ଗୋଟା ମୁଗ ଆସୁଛି ତାକୁ 21ଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କିଛି ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହେବ। ବୁଧ ପୀଡ଼ା ଗ୍ରହ ଯଦି କାହାର ଚାଲୁଛି, ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଟଙ୍କାର ବି ଅଭାବ, ଏସବୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଏସବୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଥାଏ, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଟି ବି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବାର। ଗୁରୁବାର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯାହାର ଖରାପ ଥାଏ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କେବେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମାଜରେ ଅପମାନ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ ନାହିଁ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ବା ବୃହସ୍ପତି ପୀଡ଼ା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଣା ଡାଲି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚଣା ଯାଇ କହୁଛେ, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଣା ଯାଇ ବା ଚଣା ଡାଲିକୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦି ମଜବୁତ ନଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦି ମଜବୁତ ନଥିବ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଜରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବଙ୍ଗଲା ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଧା ଅଧୁରା ହିଁ ରହିଯିବ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଗୋଲାପ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କିଛି ଇତର, ଯାହାକୁ ଅତର ବୋଲି କହୁଛେ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲ ତା ସହିତ କଳା ରାଶି, ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଅର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି, କଳା ରାଶି ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଶନି ରାହୁ କେତୁ ପୀଡ଼ାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ପାଇପାରିବେ।
आपण माने शुणिथिबे जे शनि पीड़ा पड़िछि बा बहुत कष्ट पाउचंती तेबे आपण शनिवार दिन शिवलिंग रे सोरिष तेल किंबा कला राशि अर्पण करिवे। देखिबे शनि ग्रहरु शनि दशा बा शनि राहु केतु पीड़ारू निश्चय मुक्ति पाई परिवे। रविवार सूर्य ग्रह रवि ग्रह जहाको कहा जाए रवि ग्रह जो मानकर मजबूत न थाए सेमाने समाज रे मान प्रतिष्ठा पाई पारंती नाही। पड़ोसी सहित सब बेले वाद विवाद लगी थाए केबे भी सेमानकर जीवन रे निजर पुओ झियोंकर उन्नति हुए नाही किंबा सेमानकर कौन हुए ना जो मानकर बृहस्पति ग्रह खराब थाए एवं जो मानकर रवि ग्रह खराब थाए सेमाने संतान सुख भी पाई पारंती नाही। सेमानंकु सकाळु उठी सारिबा परे सूर्य को जल अर्पण करिबाटी निहाती दरकार अटे। रेगुलर जो माने सूर्य को जल अर्पण करती सूर्य पीड़ारू बा रवि ग्रह कष्टरू मुक्ति पाती। एवं से माने शिवलिंग रे कोन अर्पण करिवे से माने शिवलिंग रे जे कोनोसी भी दिन बा रविवार दिन जे कोनोसी भी दिन आपण माने शिवलिंग रे केवल जल अर्पण करिवे ता सहित हळदिया फूल शिवलिंग रे अर्पण करिवे। पंचामृत अर्पण मध्य करंतु निजे घर्षण करंतु ता सहित जांला कदली जहाकू लक्ष्मी नारायण कदली बोली कहा जाए एही जांला कदली को शिवलिंग रे घर्षण करी କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟା ମୁତାବକ ଏହି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ରହିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଦୟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।